Okay, so welcome back to Ngatuba channel. It's Vio here, and today we're gonna finally continue for our another episode of Hell's Paradise, episode 7. It's already episode 7. I cannot even imagine that we have already been here, and then after the last episode is actually the last episode. It's about Rokurota's past, and then when Gabimaru and Sagiri teamwork, um, teaming up to kill Rokurota and then send him to the hell, to the paradise, and it's really cool. And I think that's when Sagiri what was that, fix her heart to become a samurai, a woman samurai. So I think it's the best. The last episode is the best thing, and the best story, the best plot is about Sagiri, that he or she become a confident person, that what she wants to be and what she doesn't want to be. Ya, jadi lebih kayak episode terakhir itu lebih kayak ini sih, penetapan hati ya, kayak confidentnya Sagiri itu sebagai samurai, dan juga samurai wanita gitu. Jadi meskipun Genji Dononya terbunuh gitu kan ya, karena Gabimaru itu menggunakan ninja art untuk membakar hutan gitu kan, untuk supaya menjebak si Rokurota gitu. Nah, jadi terungkaplah di akhir-akhir itu Rokurota itu sebelum dia dibunuh ya. Jadi mengingat masa-masa dia dulu waktu dari lahir gitu kan. She is kind of like a giant human gitu. Jadi dia banyak dijauhin karena dia suka merusak membunuh orang dari awal dia lahir juga gitu. So I think, I don't know, it just the scene that when after Sagiri cutting Rokurota's neck, it's like and then she confront him, and then hugging him. So it just remind me of the scene when Tanjiro is always Tanjiro always cutting off every oni, every Oni's neck, and then after that he confront the Onis, or maybe send the Onis to the ke tempat ternyamannya gitu sebelum dia diadili di sana gitu. Jadi mengingatkan pada adegan itu sih lebih tepatnya, kayak ketika Tanjiro tiap kali kalau mau udah nge-cut leher iblis gitu Oni, dia selalu kayak pergilah dengan tenang gitu ya, bisa dibilang rest and peace gitu. So ya itu benar-benar kayak mengingatkan banget sih scene-nya ya. So kita langsung saja kita continue for episode 7 now. So yeah, just let's go. One go. Oh yeah, and then the last scene that actually that have a Yuri scene. Jadi begitu yang rambut kuning itu makan buah kayak persik gitu, tiba-tiba buah itu berubah jadi kayak cewek yang rambut pink ini gitu. Oh, so what are you? You doesn't. Yeah, you're the humans. Oh my god. Hey, you're a man? Yeah, it's unpredictable. Unpredictable sih islandnya gitu ya. What was that? Oh, but I really love the openings.
so far. Beside from Demon Slayer's opening now, new opening. So who is this girl? Oh, no! Oh my god! Bonsai! And why this bonsai kind of like a protect this girl or this child? Eh? Oh my god! Speaking of child, but yeah. Eh? Oh my god! Oh my god! Bentar. Tangannya bentar. Tangan Gabimaru ini. Ah, oke. Okay. Aduh, dia malah nangis. Even though she is just a normal child, okay? Ya. Sagiri. Eh? Oh my god. Return her to me? Oh. dibilang dibilang pemandian langsung semangat ya, ya ampun. Ya. Gila, 1000 tahun lalu, buset. Kuno banget sih. Ah. Ya kali Senta
monitor dia apa sih di pemandian air panas ya, buset. Oh iya sih. Oh, oh kawaii. Oh. Hmm. Kotaku. Since I where the God's life, ya ya. Tan. The source of eternal life. Oke, jadi ada sumbernya ya. Three regions. Hojo. Center of island. Tencent. Oh, jangan bilang ini tempatnya lagi ya sebenarnya. Jadi Tencent ini tuh sebenarnya dia kayaknya udah memakan ramuan keabadian itu, kayaknya si The Elixir of Life itu kayaknya perfect beings. Makanya dia nggak bisa mati-mati. Padahal udah di oh another level cuy. Oh no, she even died too. They are, I mean. Oh, dia masukin ke situ terus command the Sosin. Oh, he becomes the plant too. Oh, so that's why they are got formed to become flowers, or maybe you can say herbivore. Ya. Oh, jadi itu source of tan ya. Oh.
Jadi sumber untuk menjadi tan, kekuatan tan itu adalah ya intinya dia apa ya, dikumpulkan kayak gitu buat dijadiin itu ya, bunga gitu ya. Hoko Mei. Ah. Eh, aduh nangis lagi. Aduh. Oh, bad time. Oh. Oh. Ya, ingat istri kan. Itu dari mana dah itu? Masa apa sih, gara-gara mandi, gara-gara air bisa terhilangkan apa sih tension dalam bertarung? Dari mana dah? Ah. Ah. Ah, sweet banget sih.
Ah. Dia kaget dong, Gabimaru bisa ngomong ternyata hal yang begitu ya. Ya, not at all lah. Okay, so that's for episode 7. So finally they are got some new information from Hoko and Mei. Jadi dia awalnya ketemu sama gadis ini, Mei sama Hoko. Hoko itu adalah bonsai creature gitu, kayak pohon bonsai gitu tapi bisa bicara dan kayak monster ya bisa dibilang. Tapi dia ternyata sebenarnya baik karena dia ingin menunjukkan tentang ramuan keabadian, the elixir of life gitu. Dan ternyata yang dari awal kemarin terakhir itu ada di adegan itu ternyata adalah Tencent sama namanya. Jadi dia itu adalah most important katanya di pulau ini. Jadi dia yang mengatur semuanya. Dia mengkomen semua Soshin. Soshin itu tuh kayak monster-monster yang ada di sini gitu loh. Jadi kreaturnya mirip kayak god, tapi sebenarnya monster gitu. Jadi dan dia juga ternyata yang menciptakan kayak manusia itu bisa berubah menjadi bentuk transform into flower gitu ya. Jadi intinya tuh dia tuh kayak suka akan keindahan. Jadi karena tiap orang yang menentang dia itu atau misalkan menyentuh tempat dia masuk ke Central of Island ini itu bakal dibunuh sama dia. Dan intinya tuh dia supaya orang itu atau orang yang dibunuhnya itu untuk menebus kesalahannya dan juga bisa dibilang kayak punishment mereka gitu selama hidup. Jadi dia menjadikan orang itu bunga dimana itu tampak lebih indah gitu. Cuman masalahnya setelah mereka menjadi bunga tuh kan mereka mati ya kalau nggak salah. Jadi makanya tadi tuh yang 2 orang tadi adik kakak yang sebelumnya ketemu sama si Tencent sama itu berusaha supaya tidak menjadi bunga gitu maksudnya ya. They doesn't want to be a flower, become a flower, so they are keep struggling to their situation gitu kan ya, yang kakak beradik itu. So I'm getting so excited and looking out for more to this series because it getting so serious and it getting so hype, getting so excited to me. Ya jadi masih banyak banget misteri tentang there's still mystery hiding in this island, especially when you want to find out the elixir of life, ramuan keabadian gitu kan. So I think apa ya, bisa dibilang akhirnya Gabimaru mempunyai tujuan apa ya, bisa dibilang kayak mempunyai rival untuk mencapai tujuannya ya, untuk segera mencari ramuan keabadian dan kembali ke istrinya tentunya gitu. So I'm getting so excited when maybe these two Gabimaru and Sagiri meets or facing with Tencent sama maybe. So yeah, I'm kind of waiting for that moment too. So yeah, that's just for episode 7. We're gonna continue for another episode in the next meeting. So yeah, don't forget to like, comment, and below, subscribe my channel too. Thank you.